नमस्कार। ओम साईराम। साइनिंग सोनाली चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। मु मध्यम बहुत बढ़िया अच्छे। साई परिवार मानक ढेर सारा भल पाइबा आ साई बाबा आपण को केबे भी दुखरे रखि नथिबे। निहाती आपण मानक भलरे रखिथिबे। एतिकी प्रेयर तो मु बाबा को सब बेले करूची आपण माने समस्ते भलरे रुहंतु। फर्स्ट तो मु आपण मानक सॉरी ही कहबी बिकॉज मोर मैरिज बहुत जल्दी जल्दी रे हे गला तो मु आपण मानक जणै पालिनी। से सप्ताह मु बहुत दुखित आपण मैंने जमी खोजुंट मो भिड को बहुत सारा मेसेज आसी मो भिड कहीं छाड़ी पानी कहि कौन छाड़ी पानी मु भी आपण मानक बहुत मिस कर भिड छाड़ी पानी बोली भी मु बहुत दुखित आपण मान पाखे किंतु आपण मान निहाती भिड आनी न्यू न्यू भिड आनी फास्ट तो मु मो शाशुघर लोक ही बहुत बहुत हृदय धन्यवाद जनईबी समस्त को माने मो शाशु ससुर आ मो हजबैंड मो ननंद आ जीजू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद मो हृदय ही बहुत बहुत धन्यवाद जनईबी बिकज से सपोर्ट मु आपण मान सहित पुणी थे देखा करुँची जदि भी आपण मैंने वीडियो पाइपर साई बाबा भिड केवल आ केवल मो शाशुघर लोक ही पाइपर से बहुत सपोर्टिव मो शाशु ससुर समस्ते बहुत सपोर्टिव आउ मु तो भाभी आउ के वीडियो करी बाबा वीडियो आउ के आनी पारिनी किंतु मोर फैमिली मेंबर्स समस्ते कहले कि हाँ तू वीडियो बना आउ कहीं ब्लॉग करूनी तू कर केवल आ केवल मो शाशुघर लोक ही मु आपण मान सामने आज अच्छी आपण मान सहित मुझे देखा बहुत खुशी लगुच मत शाशु ससुर समस्ते बहुत बढ़िया जदि न भल होता ना मुझे आपण सामने केवे भी आसपार न था मो बाबा जमी विश्वास थिला भरोसा थिला सेमती ही सबकि मु पाई जाइए आउ मु बहुत खुशी सतरे आ मो बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद मो बाबा ही ये सब हो पारुछि से कहे जदि आपण मैंने बाबा सबकि छाड़देवे ना ताहले बाबा को मागिबा पड़ोनी बाबा आपण मन जानी सबकि देदेवे जोटा आपण मान बेटर सेटा ही बाबा देवे तो से बाबा को किसी मागिबा पूर्व फास्ट आपण मैंने कहतु जोटा मो बेटर जोटा मो भल मो लाइफ मो क्यारियर भल सेटा ही मो सहित करूँ तो बाबा आपण मान सेटा ही करेंगे किसी मागिबा दरकार नहीं बाबा तो आम सांगरे अच्छा ना सब जानुंट आम लाइफ रे कौन दरकार आमपाई कौटा आम ठीक कौटा आम भूल बाबा तो जानती ना तो आमर मागिबा कौन दरकार आपण मैंने बाबा को ही सबकि समर्पण कर दिंतु सबकि बाबा उपर छाड़ी दिंतु सबु भार बाबा को दे दिंतु बाबा आपण भार निहाती बहन करेंगे आपण मान जोटा बेटर सेटा ही आपन को सजेस्ट करेंगे आपण मानकर बहुत सारा मेसेज बहुत सारा कमेंट आसी मो मैरिज रो वीडियो कि मैरिज रो फोटोज देखिबापी तो यही वीडियो रे ही मु आपण मान को देखिबी एटा थिला मोर एंगेजमेंट लुक तो एंगेजमेंट लुक आपण मान को केमती लगुची आपण माने मते निहाती कमेंट रे जणेबे। हाँ मोर मैरिज रो फोटो देखला परे जदि सतरे आपण मानक भल लागिवो ताहले आपण माने लाइक और सब्सक्राइब करबा में बिल्कुल भी भूलिबेनी हाँ आपण माने बाबांकर जहाँ भी मु कहिथिले बाबांकर स्तुति बाबांकर 40 बाबांकर 108 ना आपण माने करूछंती कि नाही कंटिन्यू आपण माने मते निहाती कमेंट रे जणेबे आपण माने कंटिन्यू करूछंती या फिर नाही ना भूली गलेनी सेटा आपण माने निहाती जणेबे
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ବି ଆସୁଛି ମୋତେ, ଯୋଉଟା କମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ମାନେ ମୋ ସର୍ଟସରେ, ଯେ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସତରେ ବହୁତ। ଏମିତି 3-4 ଜଣ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ଟସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ମିରାକିଲ୍ ବାବା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ 9 ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ସବୁ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। 9 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତର ବି ଅଛି, 9 ଦୀପ ଜାଳିବାର ବି ଅଛି, ବାବାଙ୍କର 108 ନାଁ, ଏସବୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ମୋର ଆଇଡ଼ିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ୟା ଫିର୍ ଆରେଞ୍ଜ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ୟା ଫିର୍ ଆରେଞ୍ଜ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିବ ୟା ଫିର୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିବ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ୟା ଫିର୍ ଆରେଞ୍ଜ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ବାବା କେବେ ବି ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେନି, ଆଉ ନିରାଶ କଲେନି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ, ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ର ହିଁ ଆଣିବି ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କି କିଛି ବ୍ରତକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କି ଯଦି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ବ୍ରତରେ ହଉ କି 9 ଦୀପ ଜାଳିବାର ହଉ, କି 108 ନାଁରେ ହଉ, କିଛି ବି ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବାବାଙ୍କର। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।